Rajiv, I rise, take my star question number 3B, reservation of ST seats. Speaker sir, yes, call. Yes. 3B. Mukhyamantri, 3B. Answer as per computer sheet. Speaker sir, 3B हा first question jam इंचाले Speaker sir. Will the Minister for Election be pleased to state the details of the steps taken by the government on the reservation of ST seats in the state? Or specific answer, Speaker sir. 20 वर्सां जाली, Speaker sir. 20 वर्सां ST समाज जो हा, Speaker sir, आज तू ये कोदला रहा, Speaker sir, हो तुझो समाज, प्लस आमच्या आनी 3 जाण भाव आहा. आमचो 3 MLA जे मिनिस्टरूय आहा हांगा, गणेश बाबा आहा, गोविंद बाबा, एंटनी वाजा. You all come from this community. Question was very specific. 20 वर्सां जाली, Speaker sir. In 1987, Speaker sir, Janna Goa Daman and Diu Reorganization Act 1987, ताजे section on page 6, तुम्ही चोयला जाला Speaker sir, it was written that constituencies in which seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes shall as far as practicable be located in areas where the proportion of their population to the total population is the largest. Based on this, Speaker sir, या गव्हर्नमेंटान एक गॅझेट नोटिफिकेशन काढले. इट वॉज रिमूव्ड इन January 1989. I will place this on record, Speaker sir. आणि based on this gazette notification, Speaker sir, you all had allowed, you all as a government तुमगेलो, you all had allowed 1 seat that is for the SC आणि जी आता presently is पेरणे. म्हणजे तेन्नासून आता 20 वर्सां. My question was, हे 20 वर्सां what are the steps taken by this government on the reservation of ST seats in the state? आज answer म्हाका दिलना. म्हणजे 20 years on तुम्ही कितें केलें? Why is this treatment different when you followed the same gazette notification, when you followed the same Goa Daman and Diu Reorganization Act, जे SC कुय म्हणटा, ST कुय म्हणटा, पूण तुम्ही SC समाजाक ऑलरेडी एक ग्रांट केले. ST जो आहा 10.23% population as per 2011 census. 2001 census 9 point some percentage. So what have you all done for the last 20 years? Specific answers ashillo o answer dilna. So specific answer, what have you done in the last 20 years to give them these rights? Please give me these answers, Speaker sir. स्पीकर सर, आम्ही सरकारान स्पीकर सर 25 फेब्रुवारी 2014 ह्या दिसा स्टेट इलेक्शन कमिशन हांच्यांनी डायरेक्टली फॉर द अंडर सेक्रेटरी फॉर द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाका बरयल्लें आसा. देर इज एन रीएडजस्टमेंट ऑफ द SC ST पार्लमेंटरी एंड असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूट ऑर्डिनन्स 2013. इट इज प्रिपेर्डनेस फॉर द रिवाइज्ड पेपर्स रिगार्डिंग तांकां STचे रिजर्वेशन्स करचे आनी ताच्या खातीर जी सेपरेटली आमी म्हणटा की डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लमेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्स ऑर्डर करचे पडटा. 2008 केल्लें, ताज्या उपरांत करून आमी 2014 बरयलां. हें सेंट्रल इलेक्शन कमिशनान सेपरेटली परत डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लमेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूट करचें पडटा. तें करूंक ना 2014च्या उपरांत. आज 2008 केलें त्या उपरांत अजुनूय करूंक ना. 2014 स्पीकर सर आमी बरयल्लें आनी आतां स्पीकर सर तुमच्या लिडरशिपीच्या सकयली एक रिप्रेझेंटेशन आयलां, बाकीचे आमचे मिनिस्टर आहात तांच्याय लिडरशिपीच्या सकयली एक रिप्रेझेंटेशन आयलां. वेगवेगळी रिप्रेझेंटेशन घेतल्या. ताजी सगळी रिप्रेझेंटेशनची फायल बींग अ ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून म्हाजे कडेन पावल्या. स्पीकर सर तितून तो म्हणटा तशें 10.4 बट एक्झॅक्टली त्याच्या पेक्षा चडूय आसूं शकता. ते 11 जाले किंवा 11.1 जालें आसत जाल्यार ते 4चे 5 सीट जातले. सो डॅट आमकां ताजेर फक्त डिसिजन घेवपाचो आसा. सेम रिप्रेझेंटेशन धाडप काय परत एकदा सर्वे करून धाडप ह्या विशयाचेर आसा. पण आमी 2014चे धाडलेले रिप्रेझेंटेशन जे आसा हें फॉलोअपूय करता स्टेट सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन. डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लमेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युशन फॉर्म करचें म्हणून तें एकदां फॉर्म जालें जाल्यार निश्चित रित्या गोंयाक ट्रायबल भावांक रिजर्वेशन मेळपाक जाय. हें आमी बी तेच्या खातीर क्लियर आहा. आतां पर्यंत 2001 म्हणजे तेन्नाचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसले तेन्नाच सगळे ट्रायबल्स रिजर्वेशन्स आनी ट्रायबल रायट्स जे मेळपाक जाय आसले ते मेळ्ळ्या. त्या खातीर आमकां खंयसरूच ट्रायबल भावांचेर अन्याय करपाचो ना. आमच्या सरकारान जेद्या वेळार ट्रायबल भावा खातीर ज्यो गजाली करपाक मेळटा म्हणजे नॉट ओन्ली द रिजर्वेशन बट फॉरेस्ट रायट्स एक्टाच्या अंतर्गत लँड आसतली किंवा बाकीचे सगळे विशय हे सातत्यात आमी क्लियर करीत आसा.
म्हणजे 10,000 लँड एप्लिकेशना पासून 2,500 पर्यंत आमी पावल्या. त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे आमी एसटीक रिजर्वेशन दिवपाचे पंचायत आसतले, जिल्हा पंचायत आसतले, ह्या जाग्यार ज्या ज्या स्टेट दिवपाक शकता त्या त्या जाग्यार स्टेटीत रिजर्वेशन पंचायतीन आनी जिल्हा पंचायतीन दिल्या. त्या ती हो विशय जो आसा सेंट्रल इलेक्शन कमिशना कडेन आसा आनी तेय बी एकदां डिलिमिटेशन पार्लमेंटरी असेंब्ली कमिटी फॉर्म करपाक जाय. आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ते फावटी करून घेता स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव परत सांगता, 20 वर्सां जालीं वॉच आन्सर घुस्पावून आज 20 years कंप्लीट जाता. हांव ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस मुख्यमंत्रीक सांगपाक सोदतां, रिएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स मागना आमी. वी आर टॉकिंग, तुवें जे भाशेन पेरने तालुका आज आहा पयर तुगेले दारगली आशिल्लें तेच भाशेन वी वॉन्ट नॉट रिएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स. रिएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स जे सांगता स्पीकर सर is as per article 82, but what we have been demanding specific, what I want for answer 1 is we are demanding reservation of seats. For reservation of seats you do not need to do delimitation and all, you do not need to go. Don goshti asa speaker sir, it's very categoric. Do not confuse anyone with article 82 and article 330 and 332. We want as per article 330 and 332 जे भाषेन तुम्ही या समाजाक एक रिजर्वेशन केल्लें तेच भाशेन हे दुसरे समाजाचे रिजर्वेशन करचें, घुस्पावचें न्ही. हांव ऑन रिकॉर्ड हाडपाक सोदतां, सेन्सस जे आहा 2001 2001 जे सेन्सस दाखयता 9.90%. ते सेन्सस इन 2013 I would like to place on the record. There is a notification on the Gazette which came out in 2013. 2001 चे सेन्सस 2013 Gazette notification आहा. Here it is showing 1,33,156 population je asa. So this population has not changed in a big way, Speaker sir. Ani change zale dekun zalyar from 9.90 it has become 10.23. तुज्यानी दुसरे समज आणि एक 5,000 वाढलो कांयच फरक पडना. But what we are trying to prove here, Speaker sir, why is this delay? Jenna already there is a letter coming from the Director of Tribal Welfare, proposal for ST reservation over the seats over here. And in that letter, they are clearly saying that the State Assembly legislation of Goa is compromising of 40 constituencies, out of which only one Perne Assembly constituency is reserved for SC community. And there is no reservation of ST community. And this letter, je paragraphs je mujhkade naha, you have agreed, Speaker sir, in my question B, ye letter pauli munun. So ही लेटर जी पावल्या आणि जी लेटर ही क्लिअरली विचारता एज पर सेन्सस ऑफ 2011 आउट ऑफ एक्झिस्टिंग 40 असेंब्ली सीट्स डिलिमिटेशन हिंग लागना स्पीकर सर, एक्झिस्टिंग 40 जे सीट आसा and as per population of the census 4 constituencies needs to be reserved for ST community, Speaker sir. And your 4 constituency has been clearly marked, Speaker sir, in the Gazette notifications. So Speaker sir, we want to know that these 4 constituencies, which is Maye, Priol constituency, Sangye constituency and Kepe constituency, ये चारी constituency जी clear cut answer waspa from the CM. When is he sending the answer? As per article 330, without confusing and giving an answer that as per article 82 he needs to do delimitation. We need clear answer. We are not looking for delimitation. We are not asking for readjustment. We are asking for existing seats reservation, your 4 constituency, which also the Director of Tribal Welfare has proposed. So why is this step-motherly treatment, Speaker sir? Only step-motherly treatment for ST community? SC community itli वर्ष झाली दिली. So why this step-motherly treatment, sir? ST community मेडपा जाओ. Clear करा 2024 पहिले तुम्ही your 4 constituency दिता या दिना. We are not talking about readjustment. Yes, स्पीकर सर त्यांनी भाषण बरें केलें आनी स्टेप मदरली ट्रिटमेंट हिचं कोणाक सांगता स्पीकर सर? आमकां सांगता. स्टेप मदरली ट्रिटमेंट आमच्या सरकारान केन्नाच दिवंक ना. तो जे आत्तां जे सांगता पळय न्ही, आमी रिजर्वेशन करपाची आमची तयारी आसा. पण तेणी ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकांय स्पीकर सर खबर आहा मयान कितले ST आहा, तो मया कॉन्स्टिट्यू रिजर्व मागता ST करपा खातीर. ताका स्वता येता ते तुमी सांगचे मयान कितले रिजर्वेशन आहा. स्पीकर सर मयान पॉप्युलेशन कितलें आहा? मयान पॉप्युलेशन आहा पिळगांव वार्डात 1 वार्ड. हार्डली म्हाका दिसता वोटर म्हणून पळयले आसत जाल्यार 150 वयर वोटर आसचे ना. बरोबर आसा काय ना? 1% आता तुम्हीच सांगता आता तो म्हाका सांगता प्रियोळ घाल, मये घाल,
तेजे केपें घाल स्पीकर आनी सर हांव सांगे सांगना स्पीकर सर हांव सांगना राव स्पीकर सर आय थिंक खबर आहा मुख्यमंत्री खबर ना 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 स्पीकर सर, मुख्यमंत्री स्पीकर सर, खबर ना म्हाका खबर ना ना, म्हाका परत खबर आहा ऑन द आमचा. फ्लोर ऑफ द हाऊस स्पीकर सर, परत ऑन द मातसो फ्लोर बस ऑफ द म्हणून हाऊस सांगता. मुख्यमंत्री स्पीकर इज सर, ट्रायंग टू कन्फ्यूज मातसो एवरीवन बस स्पीकर म्हणून सर सांग. पळय, मातसो बस म्हणून सांग. बसून घे. मातसो बस तूं सांगना ते सेन्सस रिपोर्ट आनी एक पयली लेटर धाडला मय रिजर्व जावचो म्हणून जे केन्ना तरी म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली इन टू म्हाका आत्तां लेटर केन्ना धाडला ते याद ना बट त्या लेटरान मी इट इज इन द इयर 2009 कितें तरी धाडलेलें आसा. आतां स्पीकर सर हांवें जर ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युन्सी रिजर्व कर म्हणून धाडल्यो आसत जाल्यार मयाचेर तो अन्याय जावचो ना. ताज्या पेक्षा म्हाका दिसता स्पीकर सर ज्या जाग्यार मॅक्झिमम Census- ST लोक आसा ते कॉन्स्टिट्युन्सी आतां ते ठरोवपी हांव न्हू. सेन्सेस जो जाल्लो आसा Ah. त्या बेज ऑन सेन्ससाचे based on censusaचे based on not only on the census state election commission voter wise परत करता की खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हायेस्ट पर्सेंटेज ऑफ वोटर ST आसा हे करचें पडटलें. आतां ते स्टेट इलेक्शन कमिशनान करपाचें काय सेंट्रल इलेक्शन कमिशन करपाचें ते ठरोवचें पडटलें. म्हाका कांयच पडलें ना. गव्हर्मेंट इज रेडी टू रिजर्व म्हणजे आमकां आमी प्रपोजल त्या खातीर तो जे सांगता अन्याय करता म्हणून स्पीकर सर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या काळारूच STक रिजर्वेशन दिलें म्हणजे जेन्ना केंद्रात आनी हांगा आसतना हांव जाणा. गावडा कुणबी आनी वेळीप तितूंतल्या वयल्यान धनगर हो समाज उरला तितूंतलो धनगर हो समाज उरला तांकांय मेळपाक जाय ह्याच मताचें आसा. आनी 2001 ते 2000 म्हाका दिसता या फोटोपाचें बंद करपाक जाय 5 म्हाका ना. मिनिटां उरल्या स्पीकर सर स्पीकर सर हांगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस वी वॉन्ट क्लियर स्पीकर सर ताका आतां राव म्हणून सांग. स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा आनी ST कम्युनिटीक रायट मेळ्ळ्या उपरांत तांकां आपले हक्क मेळोवन घेवपा खातीर जॉब रिजर्वेशन एड्युकेशन रिजर्वेशन हे सगळे रिजर्वेशन मेळोवन घेवपा खातीर 2001 म्हणजे 3 पासून 2008 पर्यंत स्पीकर सर झगडचें पडल्या आंदोलन करचें पडलां. तुमी त्या आंदोलनान आसा हावजान आसलेले बरेच लोक त्या आंदोलनान आसा. the main topic आसून डायव्हर्ट करता स्पीकर सर प्लीज स्पीकर Speaker sir, I want to put on the floor of the house, Speaker sir. बळी Give me a chance. Very त्या specific. आंदोलनात बळी Proposal sent by CEO. Last question. Proposal sent by CEO. आणि त्या खातीर तुम्ही 2012 तुम्ही ट्रायबल मिनिस्टर जाले आणि तुम्ही ट्रायबल मिनिस्टर जाल्या उपरांत ना, ना, म्हणजे पयले फावटी this is- सगळ्यो this is स्किमी wrong, केल्यो Speaker sir. योजना केल्यो त्यो लोकांपर्यंत पावोवपाच्यो केल्यो आणि म्हणून आमी सांगता आमी अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलयता समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत आमचो पावपा खातीर प्रयत्न 4 मिनटं पेडेर करता, म्हणून Speaker sir. ट्रायबलाचेर आमी केन्नाच अन्याय करूंक ना आणि हाज्याय फुडें आमी करचे Speaker ना. sir, एक if election officer- specific question, Speaker sir. रेकॉर्ड करून Let him to दिल्लीक sit down, धाडटा Speaker sir. आसतलो. मातशें. Sir, If election ऑफिसरान स्पीकर सर ECI एक लेटर बरयली आहा 25th of February 2014 हेजेर ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी हांवें मेन्शन केल्यो त्यो आहा. सो दिस इज ऑलरेडी देर ऑन रिकॉर्ड. 2014 सावन तुमी कितें केलां जोरी तरी तुके चेंज करपाक आशिल्लें Yes, sir. कितें केलां स्पीकर सर. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्पीकर सर. आज हे फोटोइन सरकारान ह्यो स्कीम दिल्या त्यो Speaker स्कीम sir, दिल्या सर हे Speaker जायना sir. भाशणांनी. परत एकदा नाव आय एम सांगता, स्टँडिंग तो ऑन माय photo फीट photo स्पीकर घेता सर. पळय आय परत थिंक ही शुड एकदा. सिट डाऊन. बसून घ्या. स्पीकर सर विजय सर, तुका sir. थिंक त्या कोदलार Speaker sir, हाडला चोख एक- जाण एक- तुमी आसा Speaker स्पीकर sir, सर. If specifically- we are not agreeing to this, I think Speaker sir, I would want vote of the Sir, account. एक- I want एक- vote of the sir, account sir. to know Speaker sir whether we एक- are going for this or no Speaker sir. बसून घ्या Sir. बसून घ्या